आपण माने विभिन्न गोशाला देखते किंतु आमे एभली एक गो चिकित्सा केन्द्र आनिबु जहाँकि गोमाता को चिकित्सा कराउछि। ओडिशार प्रथम गो चिकित्सा केन्द्र कहले भी अच्युत हेबनी। एठी 6 जण अंध गोमाता को चिकित्सा करिया सहित विभिन्न प्रकार गोमाता अच्छी जहाँकि असुस्थ अच्छा एभली भाव में 95टी गोमाता अच्छा जहाँ को चिकित्सा एठी कराउछि। सीधा सड़क आलोचना करबा जहाँकि अनुष्ठान अच्छा कर्मकर्ता माने आगे टे भण परिचय। मो ना ऋषिकेश त्रिपाठी आम श्री जगन्नाथ गो सेवा संस्थान ट्रेजर रूपे अच्छी। अच्छा ये गो संस्था ये जो चिकित्सा केन्द्र केते वर्ष हो केबे आरंभ करथिले प्रथमे जेतले आरंभ करथिले केतेटा गाई की गोमाता थिले एबे केते जण अछंती? सर जेतले हमर स्वर्गत गोविंद प्रसाद महांती सी तो देखिले रास्ता घाट बहुत गोमाता असुस्थ गोवंश पड़ी छटपट होती रही सुविधा ना आ गवर्नमेंट रे रखिकी ट्रिटमेंट करने सुविधा ना से संस्था टी अक्टोबर 27 2017 मसीह आरंभ करते से आम गोटे 2टारू आरंभ करूँ। बर्तमान आम पाखे 95टा सुस्थ होती अच्छा असुस्थ सुस्थ मिसिकी अच्छा आम सर्वमोट आज भितर 700 ରୁ 800 गोवंश को ट्रिटमेंट करी केते जण आम देहत्याग कर सारे आ केते जण भल होई छड़ा जाइए अलग अलग गोशाला को दिया जाइए। एमाने भितर गोमाता जहाँ कि अच्छा 6 जण गोमाता अंध अच्छा से किभली भाव में खाया पिया दिया से देखी पारना कही पारना केमती सेवा दिया आम जो मैंने आसुँच जो कहती रोगी मैंने आम समस्त सामान से देखिलु अंध अच्छी डॉक्टर डाकुचु आखि को अवस्था अच्छी फेरी पार ना गोटे छोट आम बाछुटे थिला जे कि सी आखि गोटे खराब होता आम ट्रिटमेंट कर तार भल कर तो आउ कि 6टी जन टोटाल भल हो पारे कार डोला ना कार पूरा टोटाल नष्ट हो कि कूर पुड़ी नष्ट हो तेणु से करहबनी से अच्छा आम पाखे पूर्व 10टी थिले एबे 6टी अंध अच्छा। अच्छा जिते आप खबर पाँच गोमाता असुस्थ अच्छा बोलिया सब अधिक दूर स्थान को गोमाता को लेकिन आसते परिश्रम कराया पड़ी जो जीवा आसिया जो गाड़ी ठू आने पैसा पत्र खर्च होमती आस देखो जो मैंने गोवंशर गोमाता प्रेमी जो मैंने अच्छा कंट्रीब्यूशन करमको आम जो मैंने ट्रस्टी अच्छा एक्जिक्यूटिव मेंबर अच्छा जो मैंने मेंबरशिप अच्छा से मैंने निज निज व्यक्तिगत भाव में पैसा दिंतु मेडिसिन दिखती आउ कि अच्छा जो मैंने संस्था से जोड़ी अच्छा किए बैंडेज करना आरंभ करके चोकड़ टू कुंडा टू यही भाव में चली आम आगू आगू गोसेवा बढ़ी बढ़ी चलचु आम देखलु जे बहुत छोट स्थानटा आम जदि आपन को बड़ स्थान मिल बड़ जगह मिले हुए तो गोमाता बहुत सुरक्षित और बहुत गोमाता आपण द्वारा सेवा पाई परिवे। दुखर विषय आम प्रशासन को पाखापाखि 3 वर्ष तलू कही आसुचु जे पुरी रे आमर एटा एडे बड़ धाम जेठी कि क्रिमेशन फील्ड नाही जोठी गाई मरीगला पोतिया को जगह ना आम बारंबार कहीचु जे आमको किसी जगह दि जाऊ जोठी कि माने क्रिमेशन आम करूँ प्रॉपर आउ गाई के ट्रिटमेंट आम अधिकार अधिक करूँ। गवर्नमेंट आमको गत वर्ष कहले जे आमको 5 एकर जगह राहांगिरिया देबे बोली किंतु प्रोसेसटा एते लेट जे जिते आम जाऊँ हाँ चली हम हम कहीकि आज पर्यंत किसी फलप्रद हो पाने जहाँफल आम बहुत कष्ट अनुभव करूँ क्या रिक्वेस्ट करुँ गोवंश गोमाता ट्रिटमेंट सरला भल है से जगह रखा जहाँफल कौन नुआ पेसेंट आसला आम ये रखी ट्रिटमेंट कर बहुत असुविधा सम्मुखीन हो। पुरी रे पशु मेडिकल अच्छे आउ ये गोसेवा चिकित्सा केन्द्र दुई भितर फरक कौन रोचे? पशु सेवा केन्द्र में सेठी आम जो पेसेंट आसुँच नौचु सी से आमको बहुत सहयोग कर ट्रिटमेंट ट्रिटमेंट कलापर जेहेतु असुविधा होची रही सुविधा ना खाया देवार सुविधाटा ना तेणु जहाँफल से ट्रिटमेंट करदे आम ये से रखिलु आम ये ट्रिटमेंट सहित खाया पीया देकर शेष जीवन पर्यंत रखिलु जोटी जे लास्ट सी जो संसार छाड़ी जी श्वसन मान संस्कारित भाव में पोता हे से पर्यंत सी ये रही ट्रिटमेंट हे। निश्चित भाव आपण पाठपढ़ा सहित गोसेवा करना कौन पाठ पढ़ आमर बिजनेस अच्छी आमर सब फ्लेक्स ये सब लाइन रे मु गोसेवा भी चलती यह 2 वर्ष है आम जड़ित अच्छु जो स्वर्गत आमर गोविंद बाबू थे से आम सहित 2 वर्ष तले आसिकी एकाठी होलु आम से आम पाखक प्राय सब जेरक्स डीटीवी सब गोसेवार आसती तो तांकर सेवा मनोभाव देखिकी सहित आम ये विषय बहुत जिनस जाना मिलला ठू बहुत जिनस शिखा मिलला
तो ସେଇଠୁ ଆସିକି ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏଇ ସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱର୍ଗାୟିତ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଋଷି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ବି ବହୁତ ମେମ୍ବର ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏ ଗୋ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କାମ ଉପରେ ଫୋନ ଆସିବ ଯେ ଏଠି ଜଣେ ଗୋମାତା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାମ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି କି ଯଦି ବି ମୁଁ ନ ଯାଇ ବି ପାରେ ଆମେ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆମର ବହୁତ ଯୋଡ଼େ 3ଟା ଗ୍ରୁପ ଅଛି ତ ଆମେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଗୋସେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତେ କି ନା କେହି ଜଣେ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିବ, କାହା ଘର ଦୁଆରେ ନା ନେଇ ଗୋବରରେ ଲିପା ହଉଥିବ, ମାଣବସା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋମାତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ନ ଆସିବା ତାହେଲେ ଆମଠୁ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ହୀନ ଲୋକ ବୋଲି ମାନେ ହୀନ ଜାତି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଦେଖୁପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋମାତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏବଂ 4ଟା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦିଆହଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋମାତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକି ଏଠି 95 ଜଣ ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋମାତା ଯାହାକି ଏଇ 3 ଜଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଅନ୍ଧ, ୟାଙ୍କର ସେବା କରାହଉଛି, ଏଠି ଚିକିତ୍ସା କରାହଉଛି ତା ସହିତ ସେବା ବି କରାହଉଛି। ଏ 3ଟି ଗୋମାତା ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଷଣ୍ଢ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଏଠି ସେବା କରାହଉଛି। 95 ଗୋମାତା ଏଠି ରହିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 6 ଜଣ ଯାହାକି ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଚିକିତ୍ସା କରାହଉଛି। ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ଥିବା ପଶୁ ମେଡିକାଲରେ ଥିବା ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏଠି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୁରା ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋମାତା କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏବଂ ସେବା ପାଇପାରିବେ ସେ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ 95ଟି ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସେବା କରିବିନି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଆହୁରି ବଡ଼ ଜାଗା ମିଳେ ତାହେଲେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେବା କରିପାରିବେ ଆଉ ହେଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୋମାତା ଏଠି ରହିକି ନିଜ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେ। ପୁରୀରୁ ସରୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ନ୍ୟୁଜ୍।